People are really honest here. For example, I just bought the 7-Up and it's tourist point. And if you go other places, like if you go to Bali, if you go somewhere in the Philippines or Indonesia, they will ask you much more money because you're near the touristic point. This is how you will get scammed in Bali. I heard a lot about money exchange scammers in Bali. Pertama kali ke Malaysia bagian timur, ini dia Kelantan, negeri semenanjung Malaysia yang berbatasan dengan 3 fakta menarik tentang Malaysia yang banyak orang Indonesia belum tahu. Kalian tengoklah weh, nggak iri kalian kayak gini weh, besi-besi banyak. Ini kalau di Konoha, jalan sendiri nih, besi-besi nih. Kenapa sih gue sekarang lebih sering promote wisata atau tempat-tempat seru di Malaysia ketimbang Indonesia? Jawabannya sih Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya, amin. Oke teman-teman, nah mungkin ya ini adalah salah satu alasan kenapa orang luar itu selalu datang ke Malaysia. Nah, salah satunya adalah kejujurannya. Ini ada seorang pemuda Brazil, dia mengatakan ini beda halnya Malaysia ataupun di negara lainnya seperti Indonesia dan juga Filipina atau di Bali katanya, mungkin dia udah pernah pergi di sana kan. Oke, nah katanya kalau bukan di Malaysia dia tak dapat macam ini. Nah, biasanya kalau orang penjual ataupun perniaga kan, kalau tengok turis itu akan dinaikkan harganya ya, tapi di Malaysia tidak. RM3 ya tetap RM3. Kalau di luar kita tahu dia, apalagi bule-bule ya, auto dinaikkan harganya ya. Di Bali saya sempat melihat banyak sekali video beredar bule-bule itu kena scam di sana teman-teman. Nah kita akan tonton bagaimana dikatakannya seperti apa, so langsung saja cium. Something that I like here about Malaysia is because people are really honest here. For example, I just bought the 7-Up and it's RM3 only. Look, I'm just here in the Petronas, in the tourist point. And if you go other places, like if you go to Bali, if you go somewhere in the Philippines or Indonesia, they will ask you much more money because you're near the touristic point, you know, the tourist attraction. Oh my god, attraction. My English is so bad. Tourist attraction. So if you are near this tourist thing, the prices used to be more expensive, but here I bought this for RM3 only. Like it's crazy. Like people, it's so cheap things here, and people are really honest. I really like it. Oke, nah itu ya. Jadi kalau di Malaysia dia beli RM3 saja, padahal ini adalah tempat yang ramai turisnya. Biasanya di sini harganya itu berbeza dan lebih mahal sedikit ya. Kejadiannya mungkin dia pernah mungkin di Bali, di Indonesia ataupun di Filipina. Nah, kalau tempat-tempat turis itu akan dinaikkan harganya ya. Biasanya memang gitu ya. Apalagi kalau tahu kamu itu orang luar ya, muka-mukanya muka-muka orang barat sana. Bercakap kalian keluar dari mulut. Saya saja ya, ketika saya balik kampung ada sedikit logat Melayunya. Dia tahu kita daripada Malaysia ya. Dah naik harganya. Makanya saya selalu kalau balik kan, saya cakap husband saya diam. Saya saja cakap Medan gitu. Nanti takutnya kalau tahu dia cakap, wah ini orang luar ini, auto dinaikkan harganya kan. Tapi kalau di Malaysia, ini adalah pembuktiannya ya, katanya orang Malaysia itu jujur. Oke, nah di Malaysia ya memang kalau itu harganya itu juga dijualnya. Dan kalau tempat-tempat contohnya ada kedai-kedai makan, itu memang sudah tertera harganya. Nah itu yang bestnya di Malaysia ini kan, semua barang ataupun makanan itu kebanyakan lah ya, itu harus tertera harganya. Nah jadi kita boleh tahu kan, ini boleh kita beli cukup kemampuan kita atau tidak, macam tuh. Oke, nah saya ada tengok kalau di Bali memang banyak ya scam, apalagi di sana banyak-banyaknya bule ya. Kena hati-hati juga.
This is how you will get scammed in Bali. I heard a lot about money exchange scammers in Bali, so I decided to find them, expose them, so you don't get scammed. I came across this money exchange place and asked them to for exchange 100? 100 euros. Yeah, that's The scammer gave me to count the So- first pile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then he gave me to count the Yep, second okay. pile. Yep. While I was counting the second pile, he took the three, first one and 4, dropped some 5, bills. ya? You don't see it because he's covering it with his hands. The scammer got greedy and decided to take one more bill. It looks so obvious on the camera, but it So it's happened one- when I was counting the money. I saw what he was doing, so I decided to count the money one more time. I need more. No, I need more. The scammer tried to save his ass and Masuk added kembali the ya. money he dropped earlier. 1, Let's watch it again. 2, yeah. Here's how you avoid the scam in Bali. First, don't go to shady places like this one. Wait. Second, I'll check. when you're counting the I'll money, do this. Wait, don't wait. let No, them no. take the money. Always count. keep it in 1, your hands. 2, come on. Give me the rest. I got scammed by a money changer in Bali. So what happened was, I changed 50 Sing dollars at a roadside money changer and realized that the amount given to me didn't add up to the advertised rate. I asked about this and the guy told me... After that, the amount was still missing 8,500. So I asked him for it and only then did he reluctantly give me the remaining money. I realized that I actually lost $3 Sing as compared to changing at a proper money changer. If you change $500 Sing, you're going to lose about $30. The guy over the counter also noticed us filming, so I doubt that we were the biggest victims either. Oh, not changing. The sign outside, there was completely no indication that they're going to charge you 10% commission or fee. This is $50 damn for- sus. Don't be enticed by the attractive rate outside at all these like dodgy money changers. Just go to the authorized ones, really. So the next time you're in Bali, be careful because So I was recently scammed out of £3,500 here in Bali. I got scammed so badly in Bali, and I want to share this crazy story with you guys so you don't get scammed when you travel to Southeast Asia. But basically, I went to a money exchange place and I gave the guy $100 bill. That equals to around a little over 1.6 million rupiah. And so he counted out the money in front of me and then he gave it to me and he was like, go ahead and count that. I gave you the right amount, and I did, and it was right. And then he was like, okay, give it back here. Let me, stack it neatly. And when I gave it back to him and he was just like stacking all the money neatly to give it back to me, he skimmed $500,000 from on top of the pile. And I'm really big when it comes to my intuition and my gut feeling, and something just wasn't feeling right. So as I walked back to my taxi, I was like, let me recount. When I did, it was only 1.5 million. And so I knew that he skimmed that. And so I went back right away. And I got to show you guys the clip of how he acted when I went back to confront him. No, it's written right there, no commission. No commission. So yeah, that was wild. But now looking back, I am now able to recognize all the scammers. And so I'm going to share in detail in the captions below how to recognize these scammers and stay away. But in summary, if they don't ask for your passport to really record the transaction, if they don't have a counting machine, that's a red flag. If they end up wanting to take your money back after you count, that's a big no-no. You should be the very last person to touch that money. And then if their rate is way higher than everyone else in the area, most likely they're just making money by scamming people and not from the conversion amount. Oke, nah itu ya, kena diperhatikan ya. Ternyata memang banyak ya, bukan hanya ini saja. Saya lihat inilah salah satu mungkin yang membuat para wisata di negara kita itu kurang ya, karena ketidakjujuran. Contohnya ini scam, mau ambil uang lebih, tapi kan ini secara tidak langsung mencoreng para wisata Indonesia, terutamanya di Bali kan. Kita tahu Bali ini adalah paling ramai orang turis datang ya di Indonesia daripada luar negara. Tapi ya diakibatkan ulah-ulah oknum-oknum macam ini, jadi ya orang malas lah datang ke sana lagi kan. Oke teman-teman, so ini buat perhatian juga ya untuk para wisata Indonesia.
kena diperhatikanlah hal semacam ini ya. Oke, so lebih safety-nya kalau kalian pergi ke sana, tadi katanya tengok money changer yang besar ya, yang memang besar kedainya gitu ya, jangan yang kecil-kecil gini. Tapi kan masalahnya ada juga orang tempatnya itu jauh kan. Nah, kalau dekat-dekat gini ada ya memudahkan, tapi ya itu tadi kan. Oke teman-teman, so itu tadi kena diperhatikan. Nah, kalau dicakapkan di Malaysia ada ke Sari. Pernah saya ada tengok satu Mak Saleh dan Minah Saleh ini kena scam juga dekat Kuala Lumpur. Tapi bukan orang Malaysia, bukan rakyat Malaysia yang scamkan, tapi warga asing ya. Nah, ini ya salah satu yang mencoreng nama baik Malaysia adalah orang-orang luar negara sendiri ya, bukan orang Malaysia. Tapi ya terjadinya di Malaysia, takutnya disalahkan ya Malaysia juga kan. Oke teman-teman, kita tonton dulu ya videonya macam mana, kita jelaskan ya. Oke, supaya ini perhatian dan kena hati-hati juga. Karena di Malaysia ini, terutama ya di Kuala Lumpur, bukan semuanya rakyat Malaysia ya. Ada banyak juga pekerja asing juga ada kan. Ada juga yang bisnis-bisnis orang asing juga di sana, so kena hati-hati. Did we just get scammed in Malaysia? Locals, let us know. You can't be surprised just because you know we're from England. That's not how it works. No. I think about the lasting impression that leaves on tourists. Zar got a haircut. The board outside said starting at 19 ringgit. I'm from Philippines. Philippines. Yeah. Your girlfriend? Philippines? No. Yeah, she looks Filipino, doesn't she? No, she's from England. England. And you born in Philippines? Yeah. But you are from England. Tengok kan dari mukanya, suaranya, dia bahasa Inggris pun ini kita boleh tahu bukan orang Malaysia kan, orang luar ya. Nah, ketika dia tahu ini daripada ini Filipina, ini England ini, otak-otak bisnisnya ini mulailah bercabang-cabang. Oh, okay. Yeah. Now you live in England. Yeah. Better, brother. Yeah. You live here is very hard. Yeah. Living there is hard. He then said the price was 120 ringgit. 120 ringgit is too much. Just ask the locals. They said that's not how much it should be. They said it's 50 ringgit. It's expensive. Brother, local people, they have their hairdresser. They don't have the they don't have tax. They don't have anything. But you can't base the price just because you know we're from England. That's not how it works. No. This is local people. We don't have tax. We don't have rental. We don't have anything. So for foreigner it's expensive? No. Local people can keep, but not here. 50. You understand? 50 ringgit, yeah? No. You understand? 50 here. I'm not paying 120 boss. You understand? Okay, 70 ringgit then. No, but you live here. Alright, so he tried to charge us 120 ringgit. And that's like about 20 quid. That's more than how much I pay in the UK. I was trying to say that it's only 50 for locals because they don't have much money. Now, fair enough if you're going to add a little bit more, but he's like well over doubled the price, and it's not fair for them just to assume just because we've come from abroad that means that we're made of money and it's okay to charge us that much. By the way, it doesn't speak for the whole of Malaysia. It's the first time it's ever happened to us. First time in But Malaysia. the local even said to us, no, you shouldn't be paying more than 50 even in this area. Yeah. It gives people a bad impression because now just that one thing that he's done there has ruined our day now. And imagine if it was our first time here, we weren't regular travellers, maybe we wouldn't want to come back. Luckily we've seen good sides of the country and we do like it here, but you've got to think about the lasting impression that leaves on tourists. Nah, kita boleh tahu ya, dan ini videonya memang 2023, 2 tahun yang kita bahas, dan ini juga orangnya yang tadi itu sudah kena tangkap ya. Nah, di Malaysia ini itulah cepat sigap ya. Nah, ditangkap dan diproses hukum ya. Bukan hanya minta maaf saja, klarifikasi selesai ya. Biasanya di Indonesia gitu kan. Klarifikasi saja, saya minta maaf, ini nggak akan saya ulangi lagi Pak, Bu, maaf, sudah clear semuanya. Terkait kutipan di dan terjun dua warna. Tak, di Malaysia ini tetap diproses secara hukum ya. Oke, nah kita bahas tadi juga mereka ini bertanya tentang dengan orang lokal ya. Nah, berarti dia bukan orang lokal lah kan. Dengan orang lokal yang mengatakan 50 ringgit pun tak sampai. Nah, tapi tadi itu kenyataannya
Wah, melampau dia ya. Potong rambut saja di sini potong 120 ringgit. Oh, kaya lah ya. Jelas-jelas sebenarnya ini adalah membuat pariwisata Malaysia ini buruk juga ya di mata orang luar, padahal bukan rakyat Malaysia sendiri yang berbuat hal ini ya. Oke, semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Oke teman-teman, so kena hati-hati juga ya dimanapun kalian berada. Kalau kalian pastikan memang tempat itu orang Malaysia yang menjual, pekerjanya juga orang Malaysia, orang lokal lah ya. Nah kalian baru beli barang dengan dia, beli makanan, buat aktivitas-aktivitas yang memang ada di Kuala Lumpur ataupun di daerah Malaysia yang lainnya. Oke teman-teman, so itu tadi ya. Kalian explore Malaysia. Inilah 5 kota terbaik di Malaysia yang pernah gua kunjungi. Nomor 5 ada kota Kinabalu. Gua suka banget selama solo trip di kota ini. Kotanya itu cukup tenang, nggak terlalu padat, padahal salah satu kota terbesar yang ada di Malaysia, khususnya Malaysia bagian Borneo. Wisata alamnya juga banyak, ada pantai-pantai cantik dan juga perbukitan. Dan pastinya makanan-makanan di Kinabalu ini lezat banget guys. Nomor 4 adalah Kuala Terengganu. Gue suka banget di Kuala Terengganu karena menurut gue ini salah satu tempat super underrated yang ada di Malaysia. Nggak terlalu turistik, nggak terlalu banyak turis Indonesia juga yang kesini, tapi wisata alamnya cantik banget. Terutama pulau-pulau macam Pulau Redang, Pulau Kapas, ada juga pulau perhentian. Makanan-makanan khasnya juga enak dan gue suka banget lah vibes di Kuala Terengganu. Nomor 3 adalah kota Kuala Lumpur. Ya selain gue sekarang tinggal di Kuala Lumpur, gue emang suka banget dengan vibes di Kuala Lumpur ini. Meskipun ini salah satu kota terpadat yang ada di Malaysia, tapi nggak terlalu macet kayak Jakarta juga guys. Semua kebutuhan gue ada di sini. Tempat shopping terbaik juga banyak di Kuala Lumpur, terus tempat nongkrong, cafe hopping juga banyak banget yang estetik di Kuala Lumpur. So gue suka banget vibes selama tinggal di Kuala Lumpur. Nomor 2 adalah kota Ipoh di Perak, Malaysia. Menurut gue Ipoh ini merupakan salah satu kota paling tenang yang ada di Malaysia. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh dari Kuala Lumpur, sekitar 2-3 jaman aja. Suasana di sini juga sejuk banget, banyak banget bangunan-bangunan estetik yang instagramable pastinya. Banyak latar belakang historis juga di Ipoh. Wisata alamnya juga mantap-mantap banget, perbukitan dan juga danau-danau. So, I'm so in love with Ipoh. Dan di urutan pertama sebagai kota terbaik yang pernah gue kunjungi di Malaysia adalah kota Penang. Entah kenapa gue cinta banget dengan vibes yang ada di kota ini. Mulai dari jalan kaki menelusuri kota dan melihat bangunan-bangunan cantiknya, sampai berburu kuliner-kuliner lezat yang ada di kota Penang. Nah kayaknya gue bakal balik lagi sih ke kota ini dalam waktu dekat. So terlepas dari 5 kota yang udah gue sebutin ini, masih banyak banget kota-kota di Malaysia yang pengen gue kunjungi. Misal ada Perlis, ada juga Taiping, Johor Bahru pengen gue telusuri lebih jauh, Sarawak, dan lain sebagainya. Can't wait to explore more in Malaysia. Gimana menurut kalian? 3 fakta menarik tentang Malaysia yang banyak orang Indonesia belum tahu. Yang pertama, Malaysia adalah negara nomor 8 yang paling nyaman untuk retirement atau pensiun. Kenapa? Karena living cost is very affordable. Kedua, Malaysia juga menjadi top 4 the most preferred city for expatriate to live. Karena Malaysia itu memang merecognize 3 bahasa. 1 bahasa Melayu, 2 bahasa Inggris, dan ketiga bahasa Chinese. Jadi bagi expatriate sangat mudah untuk berkomunikasi di Malaysia. Yang terakhir, warga negara asing bisa membeli properti di Malaysia tanpa harus ada izin tinggal dan dengan paspor aja. Masih banyak fakta-fakta menarik lainnya tentang Malaysia. Nah, kalau kalian tahu fakta menarik lainnya, boleh komen ya. Sekarang nih masalahnya pungli beda. Orang Indonesia kalau udah nampak turis, jadi pasti nih dia nak tanduk nih turis nih, nak diperas dia. Contohnya macam mana, Ce? Contohnya tuh lah di DWP. Berapa banyak tuh turis Malaysia yang diperas sama oknum yang ada di Indonesia. Aku pun tak tahu juga tuh perkembangan kasus dekat DWP tuh macam mana. Buat warga Malaysia, macam mana kasus DWP ini perkembangannya? Apakah duit turis Malaysia kemarin tuh dikembalikan atau macam mana? Korang komen dekat bawah. Pertama kali ke Malaysia bagian timur, ini dia Kelantan, negeri semenanjung Malaysia yang berbatasan dengan Thailand Selatan. Mumpung masih bisa eksplor Malaysia beberapa hari, dari Kuala Lumpur, aku beli tiket pesawat buat terbang ke Kota Baru, Kelantan. Ini tuh satu wilayah bagian timur semenanjung Malaysia. Tiket pesawat domestiknya cuma 200 ribuan naik Batik Air Malaysia. Penerbangan lebih kurang 1 jam buat sampai di Kota Baru. Aku landing pas maghrib di Kota Baru dan langsung menuju penginapan. Di sini aku udah pesen kamar
kamar yang konsepnya kayak apartemen gitu. Malamnya jajan di night market deh. Makanan di sini banyak yang unik, tipe makanannya juga ada yang mirip sama makanan Sumatera. Masih serumpun Melayu sih ya. Paginya aku cari sarapan di Siti Khadijah Market. Di sini ada berbagai kue basah khas Kelantan. Karena ini kawasan yang berbatasan langsung dengan Thailand Selatan, makanannya pun mulai agak mirip. Tapi halal semua nih. Aku jajan beberapa kue di sini. Kelantan ini kental banget sama nuansa Islamnya. Nama jalan, kantor, pertokoan di sini selalu ditulis dua aksara Latin dan aksara Jawi. Itu loh aksara Arab dengan bahasa Melayu. Tata kotanya mirip lah ya sama di Indonesia. Sekilas kayak di Cirebon sih. Ini aku jalan kaki menuju terminal bus, lalu siap-siap buat ke perbatasan Thailand. Ada yang pernah trip serandom ini nggak di Malaysia? Tiba-tiba Kelantan, tiba-tiba Thailand. Kenapa sih Malaysia ini bersih banget? Pertama kali gue ke Malaysia itu di tahun 2017. Dan pertama kali gue menginjakan kaki ke sana, kesan pertama gue adalah kebersihannya. Wow, kotanya ini nampak lebih bersih gitu. Jalan-jalanannya nih yang gue telusuri ini bersih. Tidak ada sampah yang berserak sama sekali di jalanan. Termasuk ketika mencoba menyusuri perkampungan di kawasan Kampung Baru Malaysia, Kuala Lumpur. Gue kira sih cuma di Kuala Lumpur aja nih yang bersih gitu. Pas datang ke Pulau Pinang atau Pulau Pinang juga nampak sekali bersihnya kota tersebut. Padahal kan Pulau Pinang ini lumayan jauh juga dari ibu kota Kuala Lumpur. Berbeda dengan Jakarta yang petugas kebersihannya beberapa kali gue temui di jam-jam tertentu yang membersihkan jalanan Jakarta, misalnya Sudirman Tamrin dan lain sebagainya. Namun di Malaysia nih gue nggak pernah ketemu dengan petugas kebersihannya selama di sana. Meskipun gue yakin Malaysia ini pasti punya dong petugas kebersihan. Jadi apa sih yang membuat Malaysia ini selalu bersih gitu ya? Pasti setuju deh orang Indonesia yang ke Malaysia pasti ngerasa wah Malaysia ini bersih banget. Terus di kolom komentar jangan lupa follow. Kalian tengoklah weh, nggak iri kalian kayak gini weh. Besi-besi banyak. Ini kalau di Konoha jalan sendiri nih, besi-besi nih. Di Konoha mau hari 17 Agustus saja, hari kemerdekaan ya, wayar boleh hilang, boleh jalan sendiri. Kalian bayangkan, ini besinya, besi-besi semuanya. Kalau di Konoha jangan kalian tanya lah kayak gini nih weh. Jalan sendiri nih weh, jalan sendiri nih kalau di Konoha. Aduh, Konoha. Kan tengok nih, gak iri kalian kayak gini nih. Tuh speaker tuh, sound system tuh. Gak iri kalian kayak gini weh. Kalau di Konoha ini, aduh nggak aman ini jalan sendiri nih. Konoha kan memang aneh sedikit. Pantang nampak barang terletak, jalan sendiri dia. Konoha. Ini pun kalau di Konoha nih jalan sendiri nih. Gak iri kalian kayak gini weh. Kalian tengok lah weh. Awak iri kalian dengan orang nih. Konoha. Gak iri kalian nih weh. Gak iri kalian. Ini mana Konoha, raip besi Konoha nih. Kalian tengok nih, gak iri kalian tengok besi terletak kayak gini. Kalau di Konoha, aduh jangan kalian tanya lah weh. Jalan-jalan sendiri weh besinya weh. Yang kayak gini nih, jalan-jalan sendiri nih kalau di Konoha. Besi sembot aja. Besi jembatan boleh jalan sendiri, apalagi yang kayak gini kalau di Konoha. Digerogoti rayap besi nih, kayak gini nih, rayap besi, pompa-pompa, siluman pipet. Semuanya ada. Gak iri kalian kayak gini weh. Iri kalian nengok kayak gini, lampu banyak. Mana Konoha. Jangan koyak-koyak lagi Konoha. Gak iri kalian Konoha. Lampu banyak kalau di Konoha. Jalan-jalan sendiri, lampu jamban pun jalan sendiri, apalagi besi, lampu-lampu besar kayak gini. Aduh. Masuklah dia siluman-siluman pipetnya kalau di Konoha. Konoha. Apa yang nggak jalan sendiri di Konoha? Kalau kayak gini nih, aduh jalan sendiri nih, silap-silap yang genset nih, generator nih pun jalan sendiri kalau di Konoha nih. Mana Konoha? Nggak iri kalian Konoha? Konoha. Teman-teman,
teman-teman, nah itu tadi ya perjalanan mereka ada di Kuala Lumpur, di Kelantan juga. Nah ini adalah mungkin hal-hal yang membuat ramai turis asing ataupun turis Indonesia lah ya nyaman di Malaysia ini ya. Oke, nah ada juga yang mengatakan pernah saya nampakkan lebih nyaman mereka datang melancong ke negara Malaysia, ke Kuala Lumpur dan kota-kota lainnya di Malaysia ini daripada di kota di dalam negeri sendiri ya. Selain ya karena biaya tiketnya lebih murah ke Malaysia daripada ke kota-kota di Indonesia yang lainnya. Contohnya ya mahal memang ya, contoh daripada Medan ke Jakarta. Nah lebih murah dari Medan ke Kuala Lumpur daripada ke Jakarta. Alang-alang mau jalan-jalan ya pergilah langsung ke luar negara kan, lagi best ya. Oke gitu aja teman-teman. Nah bagaimana menurut kalian dengan video-video yang sudah kita tampilkan tadi? Kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. Yang pastinya hati-hati ya, kalau di Malaysia ini memang apalagi terutama di Kuala Lumpur ya, tapi kalau di kota-kota yang lainnya memang ramailah juga rakyat Malaysia ya, warga tempatannya. Tapi khusus di Kuala Lumpur ya, namanya ibu kota kan, ibu negeri. Jadi kena hati-hati, di sini banyak foreigner ya. Oke teman-teman, so itu aja pendapat saya dan bahasan saya. Kalau ada misalnya yang kurang ataupun salah, kalian boleh tolong perbenarkan dan boleh jelaskan juga kepada teman-teman yang lainnya. Mana tahu ada yang mau tahu ya, tulis di kolom komentar. Oke, see you.